देखो सामने मैंने आम एना जाऊँ अनुगुल टुटू से देखले गाँ घर को आज जीवे भड़ा घर गाड़ी चलाउछन्ते आदि कुरकुरी खाଉଛି आदि कुरकुरी खाଉଛି काकड़ अरे मते दिए दो आदि आदि ऐसी बात है बहुत खराब है ये बाबा रे मुझे जाके अरे तो खंडोइदा मंगुली वर्तमान में हेल्मेट कोड कोइ दे वर्तमान में मंगुली मंगुली द्वार गाय जाल पाओ आना खाली जो ये द्वार तो रे जानो बेल जानो तो खेली आमा गुग्गो अन्नंता कले मुळे अन्नंता नाही रे कल फोन करते करला डुडू कितना एक्साइटेड देखिए डुडू डुडू अनुगुल पे कितना एक्साइटेड हां जीरो चलो भलो भलो रास्ता वीडियो बनेबो देखी कोनी ढेंकानाल क्रॉस करू भलो जिंस करू डुडू डुडू ढेंकानाल क्रॉस करू बड़ जंगल मारियो पहाड़ करियो बढ़िया लागियो एटा भल लागियो ना घरे करियो हाँ कौन है जी मिठार वीडियो करा कौन खाऊ ना गला बाट देखे जो कौन पीबे जल जीरा पीबे पिदार में पैसे दो मु दो पैसा लाओ पाना लगे तो नहीं हो ना ना हम लोग खेला पिएगा ना मत रख अमल को दे हां ये गुपचुप खाइबे ए चाट भी अछि ना चाट ना मु खाइबे नहीं अच्छा हम भी खाइ मु खाउ छुआ टिके गुपचुप खाउछन्ती पहुँची गले घरे घर सब खरका हो पोछा पोछी है से तो गाँव को पड़े जाते 10 दिन है हाँ कौन कौच आदिर सांग लुचि पड़ुंट लाज लाज लगुच ये रूम बाथरूम ये अच्छा प्रभु
ଏଟା ରୋଷେଇ ଘର। ଇଏ ଅଛି ଅମୁଲ ଖାଇଲାଣି କେମିତି ଜିଭ କାଢୁଛି ଅଣ ତାର ଅମୁଲଟା ଭାରି ପ୍ରିୟ। ବାଟରେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମୁଲ ନେମି, ଏଇ ନିଶ କଲାଣି ଅମୁଲରେ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ଆଦିର ସାଙ୍ଗ। ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା ଆଉ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ରୁମ୍। ସେ ତା ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିନାହାନ୍ତି। ଆସିଲେ ବି ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ସାଙ୍ଗ ଦୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇନା ଆସିଯାଇଛୁ ହୋଟେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଡୁଡୁ ଆଗ ପଳେଇଲେଣି। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢିଆ ବଢିଆ ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଗଛ ହେଇଛି। ଯିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ନା ନା ସେଇଠିକି ଚାଲ, ସେଇଠି ହେଲା ହାତ ଧରିଲ। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି? ହଁ ଦଇ ସାରି ଇଏଟା କମିଯିବ ବା। ବିରିୟାନୀ ମାଡ଼ କଲେ ଆଜି ଆଉ। ଖାଇଯା। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭେଜ ବିରିୟାନୀ। କ'ଣ ବାବା ଖୁସି ଖୁସି କେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ? ଆମର ତ ଖାଲି ଏଇ ଡାଲା ବାଜୁଛି ଆଉ। ଆମର ପୁରା କିଏ ମନେ ପକେଇଲେଣି, ତାଳୁକୁ ଉଠିଲାଣି। ପାଣି ପିଅ, ପାଣି ପିଅ, ପାଣି ପିଅ, ପାଣି ପିଅ। ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆସିନି। ଆମର ଆସିନି, ଆମେ ଖାଲି ଧରିକି ବୁଲୁଛେ ଚଢି ଖାଲେ। ଦେଖା ପାଣି ପିଅ, ପାଣି ପିଅ। ତମେ ଚଣା ମିଶିକି 2 ଜଣ ଖାଇଦିଅ। ତମେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଖାଇବ ଇଏ ଚଣାଟା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଆଜି ପୁରା ଚାଲିଲେ ଗାଡ଼ି। ପାଛିଆରେ ସେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଛିଆରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ହେଇ ବିରିୟାନୀ ନିଅ। ନାନ୍ ଦେବି, ନାନ୍ ଦେବି, ନାନ୍ ଦେବି। ଚିକେନ କି ଖାଇବ? ଟୋକା ଖାଇଲାନି? ଖାଇଦିଅ ମିଶେଇକି। ମାଛ ଖାଇଦେ। ଭଲ ସେ ଦେଖି କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ନେବା।
ଆଉ